Postoje godine koje prođu gotovo neprimetno, a postoje i one za koje ljudi mnogo pre njihovog završetka počnu da govore da nose nešto neobično. Jesen 2026. sve više dobija upravo takav oreol. I ponovo se u središtu priče pojavljuje ime žene koja je umrla pre 30 godina, ali čije su reči, upozorenja i navodna predviđanja i dalje prepričavaju širom sveta. Baba Vanga. Ljudi, ovog puta priča je neobičnija nego inače, jer se oko jeseni 2026. spajaju dve potpuno različite stvari. S jedne strane, pojavljuju se tvrdnje o Vanginom navodnom upozorenju vezanom za događaj planetarnih razmjera u novembru, a sa druge strane, pred sam početak jeseni, pojavljuju se najave da bi septembar mogao doneti meteorološki obrazac koji se opisuje kao izuzetno neuobičajen uz poređenje sa periodom dugim čak 155 godina. I upravo tu počinje misterija. Zašto baš jesen, zašto baš 2026. I šta bi prema rečima koje se pripisuju Vangi trebalo da usledi kada se približi posljednji mjesec jeseni. Priča koja posljednjih dana kruži ruskim medijima i internetom vodi nas do Sergeja Kostornog, inače čovjeka koji se u različitim publikacijama predstavlja kao osoba bliska Vangi i čuvar dela njenih navodnih predviđanja. Prema njegove verziji postoji nešto što decenijama nije bilo javno izgovoreno. Nije rat, nije ekonomski slom, nije promjena granica, nije pad neke velike države, već događaj koji bi, ukoliko bi se ostvario onako kako se opisuje, potpuno promijenio način na koji čovjek posmatra svoje mjesto u svemiru. Novembar 2026. Prema toj priči, upravo tada bi na nebu trebalo da se pojavi nešto ogromno. Ne obična svetlost, ne meteor, ne još jedan nepoznati objekat koji bi nekoliko sati kružio društvenim mrežama. Govori se o objektu koji se opisuje kao ogromna letjelica nepoznatog porekla i upravo zbog toga cijela priča dobija gotovo filmske razmjere, ali ono što je možda još neobičnije jeste tvrdnja da sam dolazak tog objekta ne bi bio kraj događaja, bio bi tek početak, jer se u prepričavanjima vezanim za ovo navodno Vangino predviđanje pojavljuje još jedna reč, ključevi. Šta su ključevi? Niko ne daje jasan odgovor i upravo zbog toga je taj deo priče možda i najzagonetniji. Da li se govori o pravim predmetima, o nekakvom znanju, o starim zapisima, o mestima, ili je Vangin izraz, ako je zaista tako prenesen, bio simboličan? Prema verziji koja se širi internetom, ti ključevi bi trebalo da imaju nekakvu ulogu u trenutku susreta sa nepoznatim, a onda priča postaje još čudnija. Jer potraga ne vodi u Ameriku, ne vodi u najveće svetske laboratorije, ne vodi u Pentagon, ne vodi ni u evropske prijestolnice, vodi u Sibir i njegove ogromne, gotovo nenaseljene prostore. Pominju se 3 mjesta, Altaj, Tunguska, Balkansko jezero, 3 lokacije koje su i bez Vanginog imena već decenijama obavijene legendama. I svaka od njih nosi potpuno drugačiju priču. Prva je Beluha, planina u Altajskom masivu. Za mnoge samo veličanstvena planina, za druge mjesto oko kojeg su tokom decenija nastajale priče o neobičnim pojavama, starim legendama, skrivenim znanjima i tajanstvenim događajima. Druga tačka je još poznatija, Tunguska. Ime koje već više od jednog veka izaziva maštu. Godine 1908. ogromna eksplozija sravnila je milione stabala u udaljenom delu Sibira. Danas se događaj uglavnom objašnjava eksplozijom kosmičkog tela u atmosferi, ali Tunguska je odavno prestala da bude samo naučna temu, postala je legenda. I upravo zato nije teško razumjeti zbog čega se pojavljuje u pričama o Vanginim misterioznim ključevima. Treća lokacija je Bajkal, najdublje jezero na svetu, ogromna masa vode usred Sibira, mjesto oko kojeg vekovima nastaju priče, legende i lokalna predanja. Kada se ta 3 mjesta stave na jednu mapu, dobija se ogroman sibirski trougao misterije, Beluha, Tunguska, Bajkal, a onda dolazi pitanje koje je verovatno najvažnije. Zašto bi neko uopšte povezao ta mjesta sa novembrom 2026. godine?
Prema prepričavanjima koja se vezuju za Kostornog, Vanga je navodno govorila o trenutku kada će čovjeku biti potrebno nešto što već postoji na zemlji, kako bi razumeo ono što dolazi s polja. Upravo odatle potiče priča o ključevima, ali možda još zanimljiviji vremenski raspored, jer pre novembra dolazi septembar, a septembar 2026. već sada privlači pažnju iz potpuno drugog razloga. Ruske publikacije posljednjih dana prenose meteorološke najave prema kojima bi početak jeseni mogao donijeti veoma neobične kontraste. U pojedinim naslovima ide se toliko daleko da se govori o nečemu što se nije dogodilo od 155 godina i tu se dve priče prvi put dodiruju. Ne zato što meteorolozi govore o Vangi, ne govore, već zato što se neobična vremenska najava pojavlja upravo u trenutku kada internet ponovo otkriva navodno Vangino predviđanje o neobičnoj jeseni 2026. godine. I zato septembar postaje prvi deo velike priče. Zamislite samo kakva se slika najavljuje. U centralnim dijelovima Rusije početak septembra mogao bi izgledati kao produžetak leta, sunce, suvo vrijeme, relativno visoke temperature, dani tokom kojih bi čovjek mogao pomisliti da se leto jednostavno ne predaje, a onda promjena. Prodor hladnog vazduha, temperatura pada, u pojedinim oblastima pojavljuje se mogućnost prvih noćnih mrazeva. Sve u veoma kratkom vremenskom razmaku. Na Uralu i u zapadnom Sibiru kontrast bi mogao biti još izraženiji. Topao period, pa arktički vazduh, pa ponovo promjena. Kao da se dve sezone sudaraju jedna sa drugom. Na Dalekom istoku drugačija slika, cikloni, obilne padavine, snažni vetrovi, ostaci tropskih sistema, a zatim pad temperature. Na jugu Rusije leto bi moglo pokušati da opstane nešto duže, ali se i tamo tokom druge polovine mjeseca očekuje mogućnost naglih promjena. I zato septembar 2026. u ovoj priči nije predstavljen kao običan prelazak iz leta u jesen, on postaje mjesec kontrasta. Mjesec u kojem priroda kao da menja ritam, a kada se tome doda tvrdnja iz senzacionalnih naslova o obrascu kakav navodno nije viđen 155 godina, nastaje savršena podloga za ono što slijedi, jer Vangina proročanstva su gotovo uvijek prepričavana upravo tako. Ne kroz precizan kalendar događaja, već kroz znakove, promjene, nebeske pojave, prirodne poremećaje, velike društvene lomove i događaje čije značenje ljudi navodno shvate tek kasnije. Zato danas mnogi pokušavaju da postave jedno pitanje. Ako je septembar uvod, šta je onda novembar? Jer prema priči koja se pripisuje Vangi, glavni događaj ne bi trebalo da dođe početkom jeseni, već na njenom kraju, u novembru, i navodno bi trebalo da bude vidljiv. U nekim verzijama prepričavanja govori se o ogromnom objektu koji ulazi u zemljinu atmosferu. U drugim se govori jednostavnije o pojavi nečega što čovečanstvo neće moći da objasni na uobičajen način, ali zajednički element ostaje isti, kontakt. To je reč oko koje se vrti cela priča. Nije napad, nije invazija, kontakt. I to potpuno menja ton predviđanja, jer ako se govori o kontaktu, onda se postavlja pitanje komunikacije. Kako razgovarati sa nečim što ne pripada ljudskoj civilizaciji? Kako uopšte prepoznati poruku? Da li bi komunikacija bila zvuk, slika, matematika, neki signal ili nešto što čovjek još ne umije ni da zamisli? Upravo na tom mjestu u priču ponovo ulaze ključevi. Možda zbog toga oni nisu zamišljeni kao ključevi u bukvalnom smislu. Možda predstavljaju način razumevanja, nekakav kod, znanje, informaciju, nešto što treba pronaći pre nego što se kontakt dogodi. I ako se prati logika samog predanja, zato se navodno traže na mjestima koja imaju snažnu vezu sa prirodom, drevnim kulturama ili kosmičkim događajima. Altaj, Tunguska, Bajkal, posebno je zanimljiva Tunguska, jer ako postoji mjesto na zemlji koje je već povezano sa dramatičnim dolaskom objekta iz svemira, onda je to upravo Tunguska. Eksplozija iz 1908. bila je toliko snažna da je oborila šumu na ogromnom prostoru. Nije bilo velikog klasičnog kratera, kakav bi mnogi očekivali, i upravo je zbog toga događaj decenijama hranio različite teorije, a sada se više od jednog veka kasnije Tunguska ponovo pojavljuje u potpuno drugoj priči. Ovog puta kao moguće mjesto jednog od misterioznih ključeva, slučajnost, simbolika,
kasnije dodavanju legendu, svako može da izabere sopstveno tumačenje, ali za priču je važnije nešto drugo, vreme. Jer jesen 2026. dolazi tačno 30 godina nakon Vangine smrti. Vanga je umrla 11. avgusta 1996. Avgust 2026. označava 3 decenije od njene smrti, a samo nekoliko nedelja kasnije počinje jesen koje se sada pripisuju neobični događaj. Prvo septembar, zatim oktobar i na kraju novembar. 3 mjeseca, 3 koraka. I upravo zato se oko ove priče stvara osjećaj odbrojavanja. Septembar promjena, oktobar iščekivanje, novembar događaj. Naravno, u različitim internet verzijama detalji se menjaju, ali osnovna konstrukcija ostaje ista. Čovečanstvo ulazi u period u kojem bi trebalo da vidi nešto što do tada nije vidjelo i neće imati mnogo vremena da odluči kako će reagovati. Prema Kostornom, kako prenose ruske publikacije, posljedice navodnog događaja ne bi bile samo naučne, bile bi društvene, političke, psihološke, možda čak i civilizacijske, i tu priča postaje mnogo ozbiljnija. Jer zamislimo na trenutak da se jednog jutra na nebu zaista pojavi objekat koji niko ne može odmah da objasni. Šta bi se prvo dogodilo? Internet bi eksplodirao. Milioni telefona bili bi okrenuti prema nebu, društvene mreže bile bi zatrpane snimcima, države bi morale da reaguju, vojske bi pratile objekat. Svemirske agencije pokušavale bi da odrede njegovu putanju, astronomi bi analizirali svaki podatak, aviosaobraćaj bi mogao biti preusmeravan. Berze bi reagovale, verski lideri bi govorili, političari bi održavali vanredne konferencije i najvažnije pitanje više ne bi bilo da li smo sami. Odgovor bi stajao iznad naših glava. Pitanje bi postalo šta sada? Dragi gledalci, upravo tu leži snaga priče koja se pripisuje Vangi. Ona ne govori samo o pojavi, govori o promjeni, jer čovečanstvo koje bi dobilo nedvosmislen dokaz da postoji druga tehnološka civilizacija više nikada ne bi moglo da posmatra sebe na isti način. Granice koje danas izgledaju ogromne odjednom bi postale sitne. Sukobi koji danas deluju kao pitanje života i smrti dobili bi drugačiju perspektivu. Čitava istorija čoveka postala bi samo jedna mala priča na jednoj planeti i možda se upravo zbog toga u prepričavanjima govori o teškim odlukama, jer kontakt ne bi promenio samo nauku, promenio bi čoveka. Ali postoji još jedna mnogo neobičnija tvrdnja. Prema verziji koje prenose pojedini ruski mediji, Kostorno i tvrdi da nepoznata bića možda nisu tek na putu prema zemlji, ona su navodno već ovdje, dugo, samo ih ljudi ne primećuju. Ako se taj deo priče prihvati kao deo proročkog predanja, onda novembar 2026. ne bi predstavljao dolazak, predstavljao bi otkrivenje, trenutak kada nešto što je bilo skriveno prestaje da bude skriveno. I upravo zbog toga je priča toliko privlačna, jer menja osnovno pitanje, ne pita kada će doći, već kada ćemo ih vidjeti, a između te dve rečenice postoji ogromna razlika. Ako nešto dolazi, čovjek može da se priprema. Ako je nešto već ovdje, onda je priča potpuno drugačija. Tada bi ključevi mogli imati sasvim drugo značenje. Možda nisu potrebni njima, možda su potrebni nama, da bismo razumjeli ono što je sve vrijeme bilo pred nama. I zato su Altaj, Bajkal i Tunguska u toj verziji mnogo više od geografskih tačaka, postaju simboli, mjesta na kojima bi prošlost i budućnost trebalo da se dodirnu, ali vratimo se na početak jeseni, na septembar. Jer pre velikih događaja u starim proročkim pričama gotovo uvijek postoji znak, nešto neobično. Nešto što ljudi primete, ali čemu u početku ne pridaju veliki značaj, a 2026. godine kao da se takav motiv već sam nameće. Vreme, priroda, ekstremni kontrasti, naslove pojavi kakva nije zabeležena tokom perioda od 155 godina. Toplota i hladnoća u istom mjesecu, arktički prodori, cikloni, oluje, nagla smena vazdušnih masa. Ljudi, i sve to samo nekoliko nedelja pre novembra koji se nalazi u centru novog talasa priča o Vangi. Da li će septembar zaista biti toliko neobičan? To ćemo uskoro vidjeti, ali za ljude koji decenijima prate Vangina proročanstva zanimljivije je nešto drugo, obrazac. Jer Vanga je u kolektivnom sjećanju ostala vezana upravo za velike prekretnice.
I zato, dragi gledalci, napišite u komentarima šta vi mislite. Da li vjerujete da se iza priče o Vanginom novembru 2026. krije nešto što tek treba da razumemo? Šta bi mogli da predstavljaju misteriozni ključevi? Zašto se u toj priči pojavljuje baš Sibir, Beluha, Tunguska i Bajkal i najvažnije? Ako bi se jednog dana zaista pojavio nepobitan dokaz da čovjek nije jedina inteligentna civilizacija u svemiru, da li bi taj trenutak ujedinio svet ili bi ga podijelio više nego ikada? Odgovor ćemo možda čekati godinama, a prema ovoj priči možda samo do novembra. Hvala na pažnji.